तमान आज्ञा नारी माने राजनीति करुछंती तांकर आसन होछि उच्चरे चार रे तडो तम मानकर आसन होछि मो कथा कहउनांती सारे मु तांको भेंडी बेगटा कांधरे पकई सदाले जा अरे भेंडी बेग कोन अरे सेटा ध्यानीटी रे मूर्ख बस अरे जो दिन मजाउती से दिन एकादशी खाले एकादशी से दिन खाले भगवत देखो आज चिंता करुछि आज्ञा गौरी कौन चिंता करुछि ना जेउ चंडाला आज मते धर्षण करिछि ताको आज्ञा स्वामी रूपे वरण करि नै मने मने स्थिर करिछि स्वामी बोली तांकर बढ़ुथिबा ए औरसकु आज मु निश्चित भाव रे जन्म देबी कथा मन मध्यरे चिंता करी दिन पर दिन गड़ी जाउछि मास पर मास बीती जाउछि 10 मास अंत गंते प्रसव देछंती पुत्र संतान जते बळे पुत्र संतान टे प्रसव देछंती पुआ आज्ञा बढ़ी 21 दिन आज पुअर नामकरण करिछंती तबे कोन नाम देछंती ना पुअर नाम देछंती जेहेतु सिए जणे आज्ञा पतिता पुअर नाम देछंती पतिता आज्ञा बड़ होछि जते बड़ बड़ होछि कि भड़ी भाव रे आज बड़ होछि धन बांका दासंकर पुणी गोटे किछि पद आनी ओ आज्ञा बढ़ुछि ना दिनो दिनो नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले पुरीला मोय जन्मदिन शेष पुरीला मोय जन्मदिन शेष अरे पुरीला मोय जन्मदिन शेष पुरीला बयस जन्मदिन शेष हसिया हसी भाती दिन नवीन कुमार रे ए बड़ थाई गेले गेले दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले আজি যেতবেলে 1 वर्ष पूर्ण हेछि दासी आज चिंता करूछंती आज शिव आळकु नेई छुट्टी पकाई मानसिक पूर्ण करिछंती एने धन ना नेई शिव आळ पकाइले आळ मानसिक पूर्ण कले मानसिक पूर्ण कले अरे बोला मानसिक पूर्ण कले शिव आळ पकाइले आळ मानसिक पूर्ण कले मानसिक पूर्ण कले अरे बोला मानसिक पूर्ण कले धनरे आज जेतबेले 21 संपूर्ण हेछि चुट्टी पकाई देछंती पुअर 1 वर्ष परे आसीबो 1.5 वर्ष तेबे 1.5 वर्ष रे पो हला कोन कार्य करूछि ना 1.5 वर्ष रो होइला कुमार हमारी देई चाले से तुमार हमारी देई चाले आसोरे बसी मन होई खुशी आसोरे बसी मन होई खुशी आसोरे बसी मन होई खुशी माँ कोरे बसी होई खुशी ना आज कोन करूछि पो ना बाप पानी खाई झूले दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले बढ़ी चली आज्ञा पुओ 1.5 वर्ष हंते आज हेला कोन ना माँ कोल रे बसी आज झुली चली तेबे बयस आसी होइला आज्ञा 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष अरे 2.5 वर्ष कोयर बढ़ाई घर बुले घर से कुमार घर से घर बुले अरे 2.5 वर्ष कोयर बढ़ाई घर से घर बुले रे कुमार घर से घर बुले हाथ दे हाथ दे ना घन घन भाषा दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले दिन नवीन कुमार रे बड़ थाई गेले गेले वर्ष माल आज्ञा पाद फिटी जाए पुअर 1
ना 4 वर्ष 4 मास 4 दिन हो जाई छी हां तो एती समय रे खला कोन ना 4 वर्ष 4 मास 4 दिन विचारंभ करिले रे कुमार विचारंभ करिले 4 वर्ष 4 मास 4 दिन विचारंभ करिले रे कुमार विचारंभ करिले विद्यालय विद्याधन करने किसी दिन अतिक्रम करते सांग साथी मान सहित तार टिके आज्ञा पाटितुंड हो जाती समय सांग साथी पिला माने माल पचारि बापर ठिकणा कौन आज कही पारुना पुओ पति तो आज्ञा बापर ना को कांदी कांदी आसी माँ पाखरे गड़ी पड़ुछि माँ जननीर पादे पड़ी कोई पतित तार संधान मते दिया गो माता दिया समोरा दिया गो माता अरे हे हाड़ भांगी जीव पो कान दिन ना काहे के कांदो छुरे मो गंठी धन काहे के कांदो छुरे मो गंठी धन चंद्र बदन रे खोजी जाइले मु खोजियानी जदि हजि जाइथिबा भागिनी खोजी आनिबा जदि भांगी जाइथिबा मुसो पे गढ़ी देबी धन्ना कोन काहे कांदुछु मो संग पिला माने मो बेगुरु खड़ी दे गले मु खड़ी माजिबा पड़रे देखे कि मते मारा बात दिला धन्ना मानो तू मार मारी छी तेसरा कहले तू गोटे हण बाबुआ पिला तो बापर परिचय नाही एमिति कहले हे मां तू जदि मोर बापर परिचय न दबु ना मु काली ठारे मो क्लास को जीविनी न मां ए देखुछ ना रात्र पूरा अधिक हलानी आ मुठे खाई दे सोई पड़िबु रात्र पे सकाळ हेले मु तोर बापर परिचय कहबी न थना तू जाय स्कूल रे पिला मन को कहबू तो बाप की मां
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମୋର ସତ କହୁଛୁ ନା ମା କାଲି ସକାଳେ କହିବୁ ମୋ ବାପା କିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନହେଲେ କାଲି ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମନା ବୋଇଲ ମମିଲ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ବୋଇଲ ମତେ ଟିକେ କାଖ କରିଥାନ୍ତି ମମିଲ ଏ ମମି ମତେ ଟିକେ କାଖ ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡରେ ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡେ ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡରେ ଧନକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡେ ମତେ ଦରୁତାଇ ମତେ ଫଳ ଦରୁତାଇ ମତେ ଦରୁତାଇ ମତେ ସେଇଟା କଣ କୁରୁକୁରି ଖାଇବୁ ଦେବି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇନି ମୋ ମା ମତେ କାଖ କରିଦି ମମିଲ କଣ ଆରେ ହାଇସ୍କୁଲ କ'ଣ ଦବ ସେ ସେଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଖାଇବି ମମିଲ କଣ ସଦାବେଳେ ମତେ କାଖ କର ହଁ ମମିଲ ତୁ ପରା ମୋର ଏକଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ନା ତୋ ଆମର ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ଟିକେ କହିଲୁ ମୋ ବୋଉ ଓଡ଼ି କାକି ହବ ହାଇବ୍ରିଡ ବୋଉ ମୋର ଏମିତି କାଖି କାଖି ବାଲୁକା ନେଇ ପଳା ବାଲୁକା ନେଇ ଯା ଯାଉ ଧନ୍ୟ ସେ ପୁଅ ଧନ୍ୟ ସେ ମା ଆରେ ହେଲା ରୋଲ ସରିଲାଣି ଖୋଲ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହ ମାଲ ମୋର ବାପା କେସ୍ ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ମତେ ଦିଅ ମା ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ମନ ଜାଣେ ବାପ ମା ଜାଣେ ବାପ ତେଣୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଗୌରୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ମା ତା ବାପାର ଠିକଣା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତାକୁ କଣ କହି ତାର ଛୋଟିଆ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି କଣ କହି ତାର ବାପର ପରିଚୟ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କେବଳ ଛୋଟିଆ ଛୁଆର ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଜି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ମା କହୁଛି ଜନରେ ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବାପର ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ମାର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡୁଛି ପୁଅ ଗୌରୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ରାତି ପାହିଲେ ପୁଅ ମୋର ଉଠିବ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବ ମା ମୋ ବାପା କିଏ ସେ ମୋ ବାପର ଠିକଣା ମତେ ଦେ এই দুনিয়া দাଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗୌରୀ କଳଙ୍କର ବୋଝକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି ଆଜି ତା ପୁଅ ପାଖରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ କଳଙ୍କିତ ହେଇଯିବ ନା ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପଡି ମଥା ପିଟି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ଗୌରୀ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ।